Wir begrüßen Mais donne nous vision lekpo no vision lekpo roton lekpo to ayiron lor peteme weltweit yo rechakan geschaltet haben. na ekeni onuiwa kanjiton eke ekeni no kumpedo ho jiwe yaweton podo no vision no frère francopo minwe na okuno susu do Dass wir Gottes to weke nu in dieser Zeit misogan tu do to ayi kran oho jiwe yaweton minwe na okuno susu wir sind dankbar na owewiwele für die Heilige Schrift na alenu kokolo podo alenu yoyolo po und das neue podo na ohun godo ton letzte Botschaft na nuke okuno basile po bonavo basi ngena kia oho do po son owewiwele me aus der Schrift, aus dem to 2. episeli aweton pitaton otatitan Kapitel 1, beson kikiame afaton nukuno po owe aweton pitaton otatitan beson von Vers 16. afo afaton nukuno po na miule ma Nicht klug, na miule mato otan vanu yeyi nunu efliflin dodo ayi ho dogba wenu na mito kukon po gigowa Jesu Christi okuno mitonton po rezun nyenu ekran mi shigba miule yi nukun miton titi domo Gott dem gigo dako etona eyi yeyi po gigo po son jiwe yawe utode ogwenu na ogbene nko wa ede son gigo dako ne medo ekewe ovi vive she mekeme homeshe runte talala an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Podo ogbeke son olome wa miule se ogwenu na meti po poto oso wiwe loji Auf dem heiligen Berge waren. miule sotindo oho doda iton he diunru enega ran eketon mi wa dagbe bo mi Ihr tut wohl, do payi ego es Acht zu geben. di ran miyon gbande he ron to ofi dosin de kaka ohun dokin bo sunwelewu afonutan lodo ze to ayigba ayika miton leme Dabei müsst ihr euch nínú eke wẹ dọ Weissagung dọdá yìí òwe wíwẹ tán dé máa ní òtadé náà di òjòló tán dé gbá ist eine Weissagung náà dọdá yìí máa gbọ̀n òjòló gbẹtọ́ tán dalí wá tó kókó wẹnu gbá ṣìgbà gbẹtọ́lẹ̀ dọ̀kó sàn jíwéyàwó de dìlé iye dán yéyí dógbọ̀n gbígbọ́ wíwé dalí. Dem Herrn sei Dank Na okuno ni yeyi na oko wampenu eke oko eke lo kikia eko yin yewe ko blebu na nule po ye be jonte men bo mi me po enwe do mi me po to ayi kon lo blebu men weltweit in dem teuren Namen unseres onyi wiwe onyi kwapenu okuno mi ton Jesu Kristi ton men und wir ti geben nu dodo men no vile ton yeuke yilo mile son novi sunu mile an der Ostseeküste eke tinto wezeten don novi ke tinto Autriche le yeuke tinto yovo petile po novi sunu tate son Bruxelles novi sunu John son Bucarest novi ke tinto Canada petile po yeuke tinto film konko son Afrika son au filet po von überall lassen all novile yedo mini do nu dom yu me po bo ko me humi susu do freuen uns, dass diese do onui wa
kanjiton eto dandame na ayigon lo pete mi donwe tonto okluno mi donwe tonto okluno unserem Herrn. Wir haben mi doto chede genau chede zugehört, was nuke yekiana mi gelesen wurde. dota ide pepe wewiwe ton mana joloje mana je time mede titi ton ba Und wir haben bo das prophetische metindo Wort owo dota yi ton eke mi wule metindo alenu koko lopoto alenu yoyo lopo bo mi nwe na Gott okuluno mi dope etona okuno jiwe yewe mi ton egbe Heute werden wir die verschiedenen Egbe. Themen, mina dalo eke yi okotale go chen chen wir können mini be damit beginnen, mini be dass wir nur kurz honwe mina khia oko dokpo novi sunu bob Matthäus Matthew ota konu kwenne afo aton Matthew ota konu kwenne afo aton als gbọ́dọ̀ lé esi àyín tó so Olivier tó jí nùpọ́ntọ́ lẹ̀ wá èdè tó nùglọ̀ dọ́mọ̀ dọ́nà mi an ihn mit der Bitte wẹ̀nùẹ̀ náà ònúxelẹ̀ náà jọ uns doch, wann ètèwẹ̀ náà yín òxìá wíwá tó etɔn welches ist das Zeichen kpó deiner Wiederkunft òkpótó àyíwọ́n tɔn der Vollendung kpó tɔn der Weltzeit. Wir sind, mi dó pẹ́ná òkúlù náà. wir gehen nicht zu irgend Mima yi mede ponde okuno losu dewe miwa esiani setzt to oso Olivier Litonji podo Devi eton le po bo ye sekwe egbe meeting Heute sind wir, meeting podo okuno meeting poto Herrn, oklime bo mi duro do egbe ni pego bo doko dass po mi er po mit uns na redet, dass er uns ni sotana mi blondo he sope seinem ha Wort okolo gibt. Hier waren ja drei, to file onu kambio aton eti to fi bo blondo aton was tin damals mit dem Tempel und mit Jerusalem nue na jo geschehen sollte. nue na jo do temple lo ji nue na jo do Jerusalem ji podo Wiederkunft Jesu Christi nue na jenu kon wepo und ebenso okuno na do leko am Ende podo nue na jo to vivonu leton menyi wana novi sun novi nyon mi nue na okuno do dass wir Gottes mitindo heiliges oro akwegegenu jiwe yaweton megbo menivo goria owefo eke Jesaja Isaiah otagba Kapitel 30, afoko aton nukulopo 26. rigon osunton naso taidi rigon oweton Sein, wie das rigon oweton naso ron wala chianwe siebenmal so di scheinen rigon azan chianwe ton der sieben to azan regbe der Zeit wenuena okuno den Schaden de titrin ome eton le ton und die ihm boso rin alankpake ye do ogo na ye gbo 24 Isaiah otako nukwene afọ ko hin und her taumeln ayiko na Musa bo daglidi und schaukeln aha numuno wie eine Hängematte. yena so bẹ́ẹ̀ ṣe di oflo Ihr Frevel auf ihr. Sie yàtọ̀ ètò náà sọ pé àgbà ẹ̀ ẹ̀ náà jà yìí ẹ̀ máa tó náà fún bá Wir haben diese Voraussage mímọ̀ nù kíkà ẹ̀ kẹlẹ́ ètò wíwíwẹ́ mẹ́. Und wenn wir zu Matthäus 24 Emi Matthew
ota konu kuene maluku ota wiaton luku ota konu kundo po okuno losu wedokodo vivonu azale tonji nue na jo to sun nue na jo to osume owe nue na jo to owe me nue na jo to sun vule me nue na jo to ekeyin ayigbaji nue na jo podo kuvepo wonu emi po nue kele po mimodo beto livi kanweto ayigbaji weto hihon bo kuveto yehu to ekeyi awu vive si seleme haben Mühe uns nueto jijopoto menele po mima sogan tueme amo wewiwele weto tiche bereits erfüllen, shigba mi wa aber wir paye wissen godo genau, dass auch bei to miulede die Schrift de zu erfüllen nule tiche jido nue ma jo pompede to chama tome e wa to jijo unsere bo mi wa to pipon und wir to schauen wewiwe me einfach in die Heilige Schrift bo hinein und dürfen, mi sogan ko mi de le jirado bo se tamiton weil doaga wir wissen, dass sie bona nuedo unsere o fligo miton esepo to ayigbaji Erden wird alles schlimmer und schlimmer. nle na bo to jijedeji to Es wird bigbele me eine Katastrophe, eyin do nu bakijade wa de na je godo na es wird nu bigbele de jo bigbele de fo na je godo na geschrieben steht, dide mi o kiado wie wir mitgelesen to haben, wenwe nam wenn der Herr madokpodo na wa to arampa ho Israel ozona israeli macht und das wenenu in unserer nwene lo kato jijo to wemi tonu ilo wenu ejiwewe dosin adojiboto scheinen, akpazoko na israeli ist nicht uwe wesivo Händen. na hun siesie Nein, mijale wir können tun betole yesogan base nu ejilo ye yesogan gbẹdọ mi mana zamoto bona ti afọzunji nu eji weyewe dọ uwe na wa titẹmẹto ayigbaji geschrieben. mọwẹ nlẹ na jọdo tantan Alles muss nulẹ kpo na wa titẹmẹto nukun mi tọn lẹ ji erfüllen. Aber es sollte uns sigba eke ni kemi bi ọlẹ kpọmẹ na denn das sind die na okia wenu kodo tọn lẹwẹ mọwẹ lẹ na jọdo to nukun mi tọn lẹ ji na okunu dọ wenu emi na mọ dọ nuekele tse titẹ jijọ mi tsra mi de le do bo zeta mi tọn lẹ gaga na mi ni nyuẹ dọ ofrigọ mi tọn esekpọ àmọ́ besonders to high verschiedene akpadekwe mina yi ago atọnji titan israeli ko mina dọ awetọ betrifft ekan Gemeinden agunjiwẹyẹwẹ tọn bẹde o akpakwe atọntọlọ kan nuhe na jọ kabi nue to jijọ ta igbaji to sisẹn lẹ pakwe to ayigbaji to wiwan ayigbatọn lẹ mẹ nuhe to jijọ to ayihomẹ nue na jọ to akọta lẹ mẹ miyan nue ne lẹ kpo bọ mímọ nukunu jẹ go nue to jijọ ti trolo ta lọnu alọnu idọ o akọjọpili agun lẹtọn ko nyi tsitsɛ bɔ o xɔ dako he yina gba na tito ene to berlin Millionen yidɔ akɔɛ he yina zan ebasi yovo tomesi akɔɛ kanwe livi kanwe muslimische, sianwe der israelische to Teil, gbɛlɔmɛ christliche
yedo okhode ma oyi gbado mo sigba ye gba ko efe do ta agun sisen ho atonsi ni comme bo papa lo suka zewe boyi ba jono mi mekpo mi wenwe do papa etsewe to o selome na do so ganyi o to kheye yo do salde to ur bo yina fo gba agun defo doton henayi sisen ko agun o siseno aton leton na ache Abraham ton dona goyi to etome mowe o alodo we ma me susu to chichedeji khla Israeli ke yeyilodo o yeyilodo kondokpo alodo we ma me Israeli ton Abraham ton non file nueto dilo nue kumpla eke yin shalde e basi eke yin nujilekpo fode kanweko bidendo Bagdad fike Abraham yi chichite fike ekwente fike yeyule son fie okuno yulo ete son shalde novisu novinyon nambiule eke inueto chichoto ayigbadienele onu ogodo towe yina miule na miule onu pipoton uwe yi oten titan to miule me mikapa yego do onyiko Abraham ton Abraham 205 yefia to bibeli me wala fode kande awo bo Abraham kaolezun autant akota leton ne mi payego do to Abraham mewe akota lepo nani to na no nte oni ko awe kele Abraham poto David po ni oni ko ke ye dre alodo to kanti chame klan okuno ofligoto miton to we mati uton tatita di ofisunu Abraham ton podo ofisunu David ton po etewe mimo klan David über 1000-mal diese beiden Männer des alten yegbe khia onyiko David ton yegbe khia onyiko David ton egbe yi wala photon to bibeli me nima na yi popo le poji ti vie na miule ta di ofiti we ya beton mi do na nwe nu ke okulu no et to wenu klenweke nuke edopa etonami nue na joto ayigbalo peteji nue na joto ayigbadi de na jopo mikpo de na wa joto goto miton shigba midro na dren alodo nue na jopo do miulepo bona dren alodo eji tli novi sunu jale hianami hia owefo oluku otashianwe Lukas 7 von Vers 27 beso afokuaton nukuanwe dojegban luku otashianwe eke we meketon ye wala owe domo pon nyendo me dagun sheklan nu kontowe mekena jela likotowe doto nu kontowe nye doklan mi domo to yeke ye jison nyonu me leme ode mati klohu jokanu batisi shigba ewo ke nyi wiwe to akoludu jiwe yewe tome nyi kiklo wu ewo podo gbeto lepo ogwenena yese po to question to lepo suwena jiwe yewe
yiyi baptisme jokanton do baptisiye shiba fale silin po o seno le po sogbe lile jiwe yawe ton do dayi na yede ye maso baptisi yeto ete meyi wana sunu nyonu emi miwa agoda koloji kolile okuluno Jesu Christon Jesu Christi unseres Herrn okuluno miton kulenganto miton kede dide edopa etondo nyenayi na de wule awu otende ton nami bon nyena leko na do azemi khla dede was die irdische nuche Situation nuche to jijo to ayigbaji Römer 8 übereinstimmen. mi o doko eton mo nue funpla nu didaji eton le poto wiwen edina lodo bo mi to didodo okuluno wa divie bo ado alotena vivetise ayigba jiton amo to big bome midona chop mi dele na nuche okuluno edopa eton bo chop mi dele khana onuche na jo wepo okuno ni do lekoa Wir haben mi se divie ye doho na mi do jok anu baptisiji beto dako chiwe ye weton ene di me ene hewa we auna aliko okuno tonto wiwa eton tita wenu ido etewe nyeke uwo lowe nyi chiche pagbe jiwe yawe ton eke jiwe yawe do nyena do wedagun che klan nukonche eke na wule awuna aliko she jenu kon pagbe enegodo yedo chiche eton yedo to walo do polo mewe eyi kikan do ogbede to akwato to zungbo me nugbonugbo to ajiji me ogbene esua ukia bo to akwato to zungbo me uo keto ali hojelado wedagun lo uo eto alikolo jelado lobo ato betole baptisi me nele keto yi seto wen etome na e sogan chenukan bola bode kunu Jesu Christon edo wele gato okuluno bo einu kombodo edie lengba fu jigwe yabeton he de nyalado ai honton sedie bo yo mekpo ke yiseto wen etome yeyi ede boyi bi baptisi bon edali bon okuno miton losu und Erlöser sprach ofligoto etodido alle Gerechtigkeit eto dantame na menigen wa Gehorsam gehört didime chicheme dodo jiwe yaweton redrea lodo yise mowe okuno losujo ede do boyi biba tisi bo oloyin hunhun bo bibo wiwe jedo echi shiba kala ekeyin owe gbo kantole podo osenole falesile ye kando yeji yeule be manado sogan bi baptizi igbo ye bedo jokanu manam baptizi emile mowe ye be ohona me jiwe ye weton klan oplegan einsinken okuno jale dokotoko go do eka mitome migbo mini vodo na jiwe ye wato hike wati teme eke nyi doda ibibeli tole wenu jiwe ye we wado klan eke nyi medagun eton he na he onwe jiwe ye we ton wa
mais que yiseto emeto tonu siseme mais enewewa ojlo jiwe yeweton basi nuke donen bi basi mais newe de kunu boyi bena nue jiwe yewe magbe nato we nu eton eke kumpla fale sile ye doto flen vlim do to vlim do do yegbe eke ni le dote les garçons jiwe yewe ton we nu yegbe mato sokan bi baptiser na ye boti onuplome ye ton titi leme eke ye kotindo doyi bo ye ma payi azan eke yi ojono ba meji we yewe ton khala ye note na okwe fo wiwa messiaton bo onu dako tadi ton lo we ido wiwa messiaton podo eli do kadona wa jenu kon bo de le yo me po nu edo ye ma wa payi chokanugo ye ma wa nyo jakanu eke wato bigbo eli tome monkede ye ma payi okuno miton welegato miton eke yi messia yeton wenwe ewa shigba mene chokede menele kenyo azon mene ke okuno zeklan nukon eton menele wena basi dokpo eke yi azon eton menele na basi dokpo nwe jiwe yewe dokpa eton yeule wena domima to eke yi nwe jiwe yewe na basi yeule wena domima to nwe jiwe yewe to bibasi to omedide jiwe yewe to me eke lo kwejijo eke lo we zombo mado dide defo na do shokan rewa onwe mena melepo nuke jiwe yewe dokpa eton boto bibasi bovato yi boto bibasi verheißen hat und getan na wenu agunton eke yo mepo wir alle, die wir darüber in yo rese nweke le po mi dokpe tona okuluno eke na mi chomion na doso ganyo asa lokpodo oga reto kiko lokpo me ni wana novi sunu novi nyonu emi wenn Gott Übernatürliches, e jiwe yewe wanu dann geschieht es in pome tonle to ayigbadi midona nuedo nuekele do kanticha podo bagbe jiwe yewe ton reje ko do dayi wedona angel Gabriel wa swa ukhia ekenyi Zakaria ido ausokia o longtemps na eke to na jo eke ekoyi bibla po pape chiwe ya wetonpo novi sunu novi nyonu emi migbo mini wa wenu miton wir alle wissen, mi mekpo wenwe Berufungen, die mit dem Heilsplan Gottes do oylo jiwe ya weton he do kanti chakpo do lile dote jiwe ya weton klan wenega egbon vona oylo he merokpo tindoto agun gesetzt hat. Und sie gehören he to vovo le me na azon yeton edo mimato eke nyi Anfang onugodo onuteme na nuke kumpla agun sokoko wenu jiwe yewe zemedele dua yita agun me eke ile gbokoto wedagbejato onuplo meto o apostoli di o division to agun reto fifofo le me shipa etewe nyi nuke kumpla
azon ekenyi yeni go onuado nutome yedo nwene loke na jenko na melepo ni sogan wa leko wa note dagbelo miwa ago eniloji na do sogan revo bigbon wa kran ekenyi division melopo ton pataliki kran azon eniloke novisunu miton branamu yi to azan oropoto osun chiropoto okwe foton fene kanton wiaton ido wedona o enayin bibasido kele dide eyin bibasido to Johanu baptizi na rie ni dido klan podo onwe he na jenukona kolilewa o bedide he tunpla onwe lo mowe nuike lo ejo to ninome oloton ido dawe ke lo gwenu na etito oto ya otome eto beto afoton nukun aweto lo baptizito ni okuno Jesu Kristi tome bonye novisunu Franki nto flento benegbe asa oto osun eneto okwe foton fene kene shiro poto gwenwena mize yewe dans le dos ten eton godo tome wenwe visun weton Billy Paul ewato nu cambio to nous cambions blême de mento et que y tabernacle novice branham tome gwena midi novilo godo e wato ki kanse wele mille koson o tekpa me wato ki kanse do me na muwe kato fi bo to okwe photon fene kanton wiaton lo pe Mele weto flin to oto Kiao loton beto we abi wiaton we beto be yeule we mo bose nuke joto okwe enel oto benebeto kwe lome bo mi bokon mikpon eterminole wenena noze ekeyi onuhe o kodila wema alopa le yekan do ekeyi awusokia otigwe yawe ton son ekeyi akplokplo mion do titome to nutijo enele siteme he kodila wema le yekan bo yekan to wema alopa me podo awusokia riho mioton to ota novisunu branamu tonji wenena uige oye ekele son Amerika na ebasi okweao uwe unyi kunu de to nukun oto do monue to jijo to enyi opli sisen wenu to novisunu branamu si ogbewenu nawe beto nukuntono beto tokuno le yeno monu bono tite to yovo to mefiwe a kabito Amerika we a uno nu jijo enele po siteme na nuke jiwe yewe basito deviso novisunu branamu tome untote kororo mvamo nuke jiwe yewe reche do division eke loji mowe merupo so kawado okuno do mi kla okuno do konami amo endo jiwe yewe mawaze caché ton deji amo gwenwe yedo o kase jiwe yewe ton waje ndeji bo medide jiwe yewe ton ene
Tinto eke nyi akota vovovovo leme sogan ren o ojiwe yawe ton yi eke yi India abi Africa kabi yovo gbejiwe okuno jiwe yewe ma wa ndeto nugloba ayiko biwe se ayugo blebu se nuhe jiwe yewe basito we mitonu bo glanyelu etewe okuno na obehemi ganto soganze onwe ekelo oko jiwe yewe ton bonaze kele dide eyin kikando to bibeli me bonaze diabangba nuke mbasi to ayigbadi son okwe foton fenekene ela awe miboko jenukon uwe to okwe foton fenekene ene tolome uwe ndo basi okwe zize tita nado sogayi endisi tome Wenwena novisunu branamu konyi matinto toro to okwe foton fenekene aton me nado soga wenenu uwe waze onwe godo tonlo nado reje togun jiwe yewe ton ptd menyi wana novisu novinyonu mise nueto jijo divieto ayigbaji bo ayigba wato mumu di mehemu ahamu eto wiwa gia und nicht wieder aufstehen. Aber Shigba jiwe yewe do emina da ekeyi olon yoyo ayigba yoyo amo mi do da monukunu je go bo inukun do modomo nugbo mi wa vivonu wenu leton punpla eyin wenu jomioton mowe mi eke to sise nueto jijo le mignon nueto jijo divieto eke America patalikito California nuene mika auto nukundo nuene hla eke yi riho ayigba-tondo okume bo otodina ntole yeto eke yi jijile boto jijile shigba yedo eke yi riho ayigba-tondo okume matote nano. die genau 1300 Bo wezun eton eyi foton to wezun hihome. Bo ejeyi nado sogan ho polekpo do ekenyi okume mibo ilekpo nuitewe na wajo wenwe na oku na wa hodo ayigbaji medemane nwe na jo. aber die Experten sagen, Mwe to dina ntole yedo nweke uo e na jo to niya me asande godo divie o agent chewe yido ministre ganze to ayi agun bete jiwe yawe tome onwe eke merokpo ni basi eke yi dokpo pele ganton merokpo ni ecology to deme e mana pekede na yenido to onwe lobo iso to eme chokede shigba mi yeninote yenido nukundo okuluno na basi nle do dagbe me mon kaka fike au vive si selete habito o presento mewea kabi o bezan agun to mewea agun christian yise no le to mewea o kulu no do eke au tu enele lepo emina do sizo adoji boko apazo na mi na dokporopo mi ton ni gowa eke yin wayin titan okulu no tonde na asivu jiwe yeweton na asivu jieton ene loke na tonson agume ni sogan ni bibla kodo o wanyin po ineinander boyi dokpo. Haben wir noch ein oder zwei Bibelstellen? Migbo minikia owe for awe Matthew otaton
Matthieu otaton afo afoton Jesus gab ihm afo aton. Lass es Matthieu von otaton diesem her geschehen. Jésus so gbolombo do clan do joy do mo dévier na mowe ejedo na mini do ren dodo nu mini do ren dodo lepo di jokanu ota Jesus antwortete, aton afo aton jokanu ta aton afo aton ta aton afo aton nicht aus Wasser und jokanu Geist ta aton geboren afo aton. kann Ido Jesu gbọ́dọ̀ mọ̀ nùgbọ́ wẹ̀ yẹn dọ̀kan wẹ̀ àdàfo yéyí òsínpó gbígbọ́pọ́ tó jìgbẹ́tọ́ ewọ̀ màsọ̀gán bíọ́ àkọlùdù jìwé yẹ̀wé tán mẹ́ mi gbọ́ mi ní dọ̀nù dọ̀ òkúnà jìwé yẹ̀wé mi tán òkúnà mi tán tó tónú ṣiṣẹ́ mẹ́ to aliko lọ́jí yekandéjì dọ̀ wúwọ́ eyín tónú ṣètọ́ káká wájẹ eyín òkú sàtìtàn kan ene uwo dona yin aliko dokpolo yen kpoto rie kpoton to nusise kaka je oku na minito sogan ku kala mide miniku kala mide boku kpoto Kristi po miniku son eyin jijo kokolome gbeto kokolome na eyi ogbe yoyo eyi jọmiọ si ogbe jiwe yagbe tọn ní suawukiya agbaza mitọn gbẹtin to ninọmẹ etọn kokolo to madogame to awutume sigba gbẹtọ mitọn xometọn lọwẹ namọ ofligọ titan bonamọ jiji titan meyin wana novice no me le nueje pon okuno miton ma doko pondo olo kede megba e ma doko do olo le kede megba sigba e doko tololo na nye po kie po bo doko kla mi bo me po ke na se ogbe eton edo na yedo edo mi do na chichi yoyo e mai mo mi masogan bio akoluta jiwe yewe ton me bo eto dadame mi do na mo jiji yoyo son eyin agbasa son aussi podo bigbopo me awele po dona izenzen to onundi tole me jenu kon mino se oho mwe dagbeton eke yi meke ye kwedo sati go loton uwa ke be nyala miton le podo agojije miton le podo edeji boa kon weton do ayi boze o nyala miton le ze kemi boa bo okena mi podo jiwe yewe po bo nukon yiyi me eido mi yin nudi to nugbo pendejele eido mi yi se nugbo ejedomo okologodo eyin batem simeton na jegodo na bo batem bibo wiwe to na jegodo na awele ye masogan clan ye do vovo gbede batem simeton kpodo tonu sise kpo na re dodo wa bo na re mi wa eyi renche baptisi bigba we tono na ete ututo osi batem to me mito kunu de mi yi bedo okuno mito lo mi yi bene tololo bo ma gbe sigba batem bigba we to ji we ye we no atu alo eji bonoze eyin kase ton deji do emike alo yi mi gbo mi ni yi dran lodon we dokoto Abraham ji Genesis ota foton afochilokpo Kapitel 15, Vers 6. Ewa so yi seto kulno me eso kie klen na toto Als Gerechtigkeit an. Migbo minikia lomunle ota ene Römer 4. lomunle ota ene
l'homme là otane afo Abraham glaubte Gott attends l'homme là otane afo attends zu Gerechtigkeit gerechnet. otaton l'homme là otaton Mose 18, Vers 18. Abraham otane afo attends zu einem et qui a do le do mächtigen Volk werden. Und in ihm sollen alle Völker der l'homme là oh là là gesegnet werden. l'homme là otaton yedo Abraham yiseto jiwe me bo ye kia ne do Genesis yo ta foton nous kuanton afa foton nous kuanton na Abraham na lezu akota kuglon no dako akota keto ayigba mele powe ye na so donato ewo me migbo e minido e novisu novinyo nuimi e mana pe to Es genügt doch nicht, dass Politik und e mana sope wenwe na ekenyi agun podo politique po ni wa jepo bo ekenyi agun atonle na wa je o sise atonle na wa jepo bo yina gba agun do po to shalde edo ene manya lokeyi mi bopon yedo lifi le weyin 600 wenayin 600 bo yeto gbeto sin nini dondo nwenele ji sigba nwenele po yedo 600 podo politique po etre alodo sigba zon mi ule ton endo ete minitun alo eji miniton nu bon eji na mi do tito jiwe yewe ton ran welega na we jiwe yewe bepodo Abraham po bo mi ule weyi ovi yise ton mi wa lezun ovi yise ton to yise me mi yise to jiwe yewe me mi dwe obelele mi yise mima yise to sisen de pepeme mima yise to agun de pepeme mima yise to beto de pepeme na muwe enki kando beto le po weyin lalono beto le po weyin lalono migbo mini doe reze file po betole mayise to nu ejiwe yewe kodo to jije do eji oho etonton sigba nu he ma oho latolodo nu e pasolodo nu evangeliste lodo der Evangelist über do nu ejiwe yewe do ji mi gbogbo bo nu ejiwe yewe do ebu na nu eye lado nu ejiwe yewe la lepo ji podo nu ejiwe yewe plome lepo ji nu plome ye ton lepo asien do nu jiwe yewe do le di bo yebe po bu ali to eyin ali ko jiwe yewe ton ji ye o me po we wa to tuntun emenu e bibeli do klan nu e jiwe yewe do to ko etome mo we to egbe ni mana pokla ekeyi mediele ekeyi lutter si mele yeje godona noe lutter do methodist si mele yeje godona noe Wesley lo mo baptiste le yeje godona noe John Smith do bo dopo yeton to agunle po le pome mo yeyi se to noe agungan yeton le do mowe yo mekpo do eyi beina yise ye tonton amo yo mekpo enoko dedo oto meton ketin to lome kiko be oyin to jlo to ni wa to ayiba go dide te to lome na o ye mekpo to dido oyin to ni kikio sigba oyin kolo ye mate win do ya ye bo ye to flek pombo akwa do do mati o ta ko atonu ku anton sigba
a yema yise to nu okuno dodo mi bi baptize to onyi lome nyiko lome onyiko de nyiko ene loke meji we ye we wa gun de doki ami nyiko eke nyiko keyin hallelujah joloton eke yin onyiko okuno Jesu Kristi ton ji we ye we hu lono wato ayibadi mogun ede doki amito ofilome podo to bigbome etito mime to agume jiwe yakwe do polowe kun ede doki ami yedo uwo do polowe jiwe yakwe lowe tito agana mi je do polowe to cheche mi to je do polowe to mime Gott in uns. mile ko ahwe ke ji eke mi be mi do be ni wa mi ton we aweto Peter ton Keine na doda yi kein Ido. Wort Gottes ido gestattet. owe wiwe de pepe mana chemede nize owe kwi bibeli ton bo ana time ede losu ton na mede pepe he manyo ason eke yin yewe gan loton ha ye do pagbe ti we yewe ton he yin do enaze yewe gan klan to Der wird yedo me mon kotole na gboti o vin kokolo me o nuplo me beto titi le tome bona be na ede titi eke ni o hona me jiwe yewe ton kumpla wen ganto we mi tonu mo ena be eke ni ena be bona be na agun eton uwe mina modoto yin agun lo me o khogbe madikiton we ye no to sinsan uwe yin to yin o to o vi big bo wiwe ton me mimo khogbe ne ke ye no yi lo khogbe de we bo edre lo do khogbe magikiton uwe ye no zan to yin me huhume to ohun siseme ye dine ko lotori ewe inu za mi yo to le me mina ipon Länder hinaus, wo yena mo o so yena mo so na mi to yin o to vi gbe to ma yena mo inu na mi to yin gbigbo we to me amo yedo nyiko do ko ene lo ke ye yilo do christian ni adodo le ji ye eke yedo von der römischen Kirche yedo agun katolika ton enu dawa ene bono to dido to onu agun katolika ton me mina se ye to dido to yin o to vi gbigbo we to me mi mana mo to bible me to fi de pepe bo ye yilo nyiko ene ton do christian ni nugbo de pepe ji genauso müssen wir sagen, yedo nicht eine na to bibeli me yedo to bibeli me mi mana mo me de pepe to bibeli me ro poge to bibeli me eke yeza yin ko to vi pigbo we tona to baptism to bibeli me amo to agun jiwe yewe to me jiwe yewe heti to belo to me yedo jiwe yewe we yin eke yin to ti to donu nugboton to agun jiwe yewe to me ne le po eyin bi baptism to bibeli mele yo me po en bi baziti do ni okuno Jesu Christi to me no vi sunu branam getauft worden. Bruder Brenhem muss esokan go azedo eyin miyo to titon ji eyin nuplo me eyin ma oyin dopo eyin batem bibeli ton yedo akla dudu to okulu no me afokiklo to okulu no me yedo no bisunu se eke wa gbangba bo mele po ye nyu to akota le po me podo to gbele po me eneke be bo mana bi baptize to oni okuno Jesu Kristi to me ha Jesus mene egbe der tito rejiwe ya we de dote na legan Gottes
und hat keinen mon koto masogando mimato nu ejiwe yewe to bibasi to divie kele dide e bibasi do to wenu johanton wenu owe gbo kan to le podo eke yi fale sile yewe no le po yegbe eke yi tito wele kanton eke jiwe yewe de dote yegbe na ye biblado se ye ton lego mi jale mi gobio bibeli me mi vanu kunde me mi adusi amion und alle die im neuen mi pon ye o me po ke bi baptise to ale nu yoyolo me ye bi baptise to onyi okuno Jesu Kristo me na to ni ko enelo we okuno miton to hoeton do to Matthieu ta ko aton nukun aton afafoton nukun ene bodo to bede na apostoli le bo mi wa mo chiche eton to walo apostoli to me otawe afogba ton nukun aton na dopo miton ni lilevojo na do so ga bi baptise na de seigneur do miton le ton Tony okuno Jesu Kristo me na Peter we me de ye go chavi a holuta ji we ye we ton do alomena bo pedide ke ni di de clan eji bo wenwe agunje do eji to alenu yo lome ye do pedide ke lo son bode me people we we to me Peter sogando sagen müssen und hat es gesagt wie de nous dit tole donna bi baptise do menu e pa inu enego mene ke mapai egoa mene egbe tito lendote tito ledote jiwe yawe ton na kolega mebe so no manyon we mi unami avase do mini pai mede pepe manamo ekeyi manamo ekeyi soke klan ekeyi onu eke wenwena yema magbea na kolilewa okunoton ekowa oron lota bo okuno kebe azon eton na kli tana azon eton bo dikun titan lopoto agogbon lopo na wa ayime bo enawa ayime to ninome gigo tonde menywe kla okuno titembe megbo ma wado na medo yedo fluso de pepe yeni yi nde do ojiwe yewe to mana bi basi chokede oho pe gan cheke jiwe yewe to chowe na note na tume beto ton titi eke lo su tite boato timena mana moteme etonto ni o wiwe jiwe yewe to me podoto yi alenu wiwe jiwe yewe to me memesunu mi podoto memesunu epo memenyono epo me yedo mi bo hunu kukla olon bo to pipo nu eto jijo to ayigbaji mi bo ya o sonu to yi se podo yi odepo me klan ko lilewa okuno miton Jesu Kristo na okuno ni nogbeto ayika dopo miton me ko na okuno miton Jesu Kristo na leko wa na mi uketo to do divie lekpo midike demiton poti ayiblo na wenu ni ma yi domina mini do anyi wenu botoblo shiba mi yise to jiwe ya me kede dide Abraham yise do mi yise to papele me kede dide Abraham yise to papele me do bo ewa mo papele ni chiche mo e mi ule losu eke ni papele mi yise to yemele e na wa chiche to michi na mi uketin to division lo mele po to owe lo me to ayiron lo me blebu mi me po mini tonano mi bo ma nudu bibo mi bo ma nudu loto
nyi me pe plan pe po we to me na ji we ye we hu holo no ni tinto nyi me fligo nugbo le di dogbon jo mi on meto onyi wiwe okuno Jesu Kristi tome mi gbo mi ni tite na no vision bob sini ode na mi no oto olonto mi donu dowe na yin oho akwe gegenu loton remise. Mein Gott, das wir jetzt gehört haben. mein Gott. Wir empfehlen alle Brüder und Schwestern, Ni go no vision no vision le poda lotome die ihr anhört, yewu khesi oto eto nuiwa ekelome onwe godoton lo na mini ma isi se to chokede bo shiba mini se to eme dass wir nicht nur hören, boyi wa sinsame glauben und wa danach dona to kunto ebelebo mi segnen dope na dein we Gesamt. na donato e Wir danken to dir für den Segen, ekenyi nuiwa ekelome kanticha ton ekelome to nyiwiwe Jesu Kristo amen.